Breakfast! Breakfast buffet of Solaya. Pilipino na tayo. Wait, malaglamit lagi. Ay! Malaglamit lagi na biko. Dito. Kuha pa niya. Banana chicken eh. Fritters? Ah, iyang chop. Sasad ni? Bread Bread pudding. patty. Pudding. Pudding. Malunggay. Dapat. Hala, ensaymada, be. Lami kayong ensaymada. Ito lugar right? Dito. Ah. Sis. May ang kitchen nila ba yung sagtuan? Maka... Kuan ta? Unya ata mag-fruits. Make your own quinoa. Ito ang tama ba? Okay na. Kuha na plate. Itong plate ako na pa. Right. Chicken. Pancakes. Purple na pancake. Ayaw ko ka lang. Sorry. Ay, sinunok. Oh, pero Want to try? Sinunok. halang siguro na. Nakalila ko ano yung herbs. Mga marinated beef. Egg benedict. Egg station. Different sort of eggs. Oh, yung kurot nila sunny side up. Siya ni boiled banana. Alam banana. ni... Aha. Banana ko, di ko mag-rice. Okay. Squid ball. Balls. Di ko na. Di ko mag-rice. Wala ka kalamay. Ganan sila laban yung corn Sukaw. bag. May garlic rice, egg rice, and plain rice, sauce, and With fish fillet. ako yung noodles na ito. Kalamay tanaw. Mag-japo din. Very nice. Paano han? Make your own noodle soup. So, pwede din mo ikuan, babe, oh. Make your own noodle soup. What's your name? Bacon. Wow. Pansit. Ganahan ako sa kuan. Pareha sa imuhang creamy mushroom nga Gabi. gabi eh. Last na lang ka. Chicken sa tanghon. Fish tinola. May beef congee. Creamy Lia. Juices. And coffee. Kids
Chips. Kids corner. Potato chips o yan, sweet potato. Last area. Bitag. Pandan rice. At casino. Casino. Na ay ko ano, ganun ka anak. Ay, nagbulad. Talong. Fried fish, chorizo. Filipino breakfast.